कि मैं ठीक है, एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। गाइस, मैं अपने पुराने दोस्त को मिला और वो मेरे बहन भी आ चुका है गाँव में। और ये रहा मेरा काका जो बहुत फनी है, जिसका नाम है मेरा मतलब ये मेरा बहन है और इसका नाम है तापसी मंडल। और ये रहा मेरा काका। और हाँ, उधर मेरे मम्मी खड़े हैं और मेरे दीदा, नाम है मोलिना मंडल। उधर बहुत सारे बहुत कुछ है। तो हम लोग आज मैं अब फिक्स कर रखा हूँ, ठीक है। अब मैं इधर पर उड़ूंगा, ठीक है ना। मैं गाइस, मैं उठ चुका हूँ। गाइस, मैं उठ चुका हूँ, तो कोई चांस नहीं निकला। पता नहीं, मेरी मम्मी बोला है, वो देखो उधर है। और इधर से ही सारे नज़ारे देख लो। यहाँ पर बहुत कुछ है भाई साहब, मेरे सिर गाइस। मैं सच्ची मैं बोलता हूँ कि मैं एक गाड़ी में बैठा हूँ, सच्ची। ये बहुत स्पीड में जा रहा है, उतना भी स्पीड नहीं है, बट बहुत स्पीड है इसलिए। तो गाइस, हम लोग उतरने वाले हैं। बहुत कुछ है देखने को, अभी तो बस शुरुआत है। हाँ, बस शुरुआत है, क्योंकि अभी बहुत कुछ है। वो हम लोग करेंगे और एक डब्बा लेके जाएंगे। गोल्डन जूडी बोलते हैं बंगाली में। अगर आप बंगाली हो तो फिर तो बहुत मज़ा आएगा, कारण आमिও বাঙালি। আর যদি তোমরা বাঙালি হও ঠিক আছে। তো আমি একটু অর্ডার করে নিই, পজ করে নিই, ঠিক আছে। गाइस, मैं तो उतर चुका हूँ, बट बहन अभी तक मन नहीं भरा। हाँ, वो वैसे ही गाड़ी में बैठा है, पता नहीं इसका क्या होगा। चलो इसको उतारते। तो एक मिनट। तो गाइस, मेरा बहन भी उतर चुका है, तो वो हाय बोला, हाय बोला। तो हम लोग अभी उधर जाने वाले हैं, बट मेरे मम्मी लोग का शौक नहीं पड़ा। मैं एक सीक्रेट मिशन में हूँ। मजाक करो हाँ, मजाक। हाँ, ऐसे कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा था। ऐसा बहुत कुछ है देखने को। और ये रहा आइसक्रीम और कुल्फी। तो एरोप्लेन जा रहा है, जय बजरंगबली। और एक लोग हम लोग के मुलाकात है। उधर क्या है, सर उधर में सकता। चलो चलो देखते उधर क्या नहीं। तो बहुत पार्ले-जी और बिस्कुट है और बहुत कुछ है, सच्ची है। और 10 रुपीज़
हैं बिस्किट्स हैं पार्ले जी और इधर भी नजर रखते हैं ओ भाई इधर तो सब कुछ पता नहीं ये क्या खेलना है लॉटरी ओ गाइस ये लॉटरी है मेरे को मजाक कर रहा है हाँ लॉटरी है सच्ची का देखो ये लॉटरी है गाइस ये ওটা ওখানে ছাড়তে হবে হ্যাঁ এখানে যে যে ঘরে ঢুকবে যোগ হবে যোগ এই নম্বরে আসলে প্রাইজ পাবে আচ্ছা এই নাম্বারগুলো এলে আমি প্রাইজ পাবো দেখি দাও আমি দাঁড়াও দাঁড়াও আগে একটা করতে দাও কত একটা বাস্কেট কত 10 টাকা तो एक बास्केट 10 रुपीस এই নাম্বারগুলো হতে হবে देखते हैं हम लोग क्या ले ক্লাবের সভাপতি জিরো ক্লাবের সদস্যরা এবং এতবার সুবিধা আদরিত এবং আগত चलो 4 মেলায় যে সমস্ত মানুষরা আসছেন তাদের প্রত্যেককে और 2 में गया এবং ধন্যবাদ জানিয়ে কথা বলছি मेरे बारे में आएगा এবার কৃষকের हम लोग जो प्रो गैंग है ঐতিহ্যবাহী মেলা শীতলা মেলা এই মেলায় ओ इस 2 में आया দেখি কি পাই मम्मी खाएगा मम्मी आएगा कुछ नहीं सोचना আমাদের বাংলা সাংস্কৃতিক 13 15 নম্বরে নেই 15 নম্বরে নেই আমরা 18 হলে ছিল না কি এবং तो मैं भी चलूँगा एक मिनट तो गाइस आज मैं আর একটা একটা করে সুন্দর করে ছাড় একটা আনন্দ বিনোদন ঘোরাবার চেষ্টা করছি এবং আমরা প্রত্যেকেই তার সহযোগিতা বা সহযোগী হিসাবে কাজ করার চেষ্টা করি তাই মেলার সাফল্য কামনা করা আমাদের একমাত্র আসুন ये नहीं এই মেলাটি উপভোগ করি আমাদের মঞ্চে মাননীয় यस 2 में गया সেই যথার্থই ओए दिखाओ হাত বাড়িয়ে দেন এবং মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেন 6 अरे वाह আমাদের ठीक है कोई बात সকল জনপ্রতিনিধিরাও এটা করেন এবং 3 আমরা আশাবাদী নবরাত শান্তিশৃঙ্খলভাবে নবরাত ओ 3 में गया देख देख আমিনা গড়ে তুলুন 5 यस আসুন আমরা কোনো হিংসা নয় কোনো বিদ্বেষ নয় কোনো হানাহানি নয় 2 5 10 11 11 6 17 নম্বরে নেই ভেরি গুড খুব ভালো হয়েছে সকলেই আমরা 17 নম্বরে কিছু নেই আমার হয়েছিল 15 নম্বরে शेक 12তে আছে 18তে আছে একটা নম্বর আমারও ওরও থাকবো নবরাত না তুমি একবার একবার আরে একবার गाइस तानी मेरा बहन मार चला गया ओ ये रहा इधर हटे बाबा लड़ रहा है আরও দ্রুত ব্যাপার থাকে নিশ্চয়ই করবে তাই এটাই সঙ্গে বিভিন্ন আমাদের কর্মযোগ্যকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এটাই সঙ্গে बहुत कुछ সাংস্কৃতিক है অনুষ্ঠান সহ বিভিন্ন কার্য অনুষ্ঠান খেলাধুলার ओए जीरो সুন্দর বন্দোবস্ত করে তারা मतलब मैं एक जीरो में थी আপনাদের ফুটবল যে টেলিভিশন तो मैं फ्रिज में लगाओ আজকে ফুটবল হারিয়ে গেছে সেই জায়গাটাও কিন্তু তারা ঠিকঠাক করে পাশাপাশি এটাই হচ্ছে এলাকার মানুষজন যারা এইটা না সাংস্কৃতিক চর্চা আছে ইতিমধ্যে আপনারা উপলব্ধি করেছেন এই ক্লাবের সদস্য अब चलो बाकी खेल रहे हैं देखते हैं 8 আছে 7 এবং আছে তার ছোট্ট ছেলে অর্থাৎ আমাদের 2 আছে 3 আছে ওরা তো হিসাব করলো দুইয়ে কিছু আচার্য বা সুন্দর মানুষের গান পরিবেশন করেছে পুরো দীর্ঘ সাফল্য কামনা করি আগামী দিনে আরও অনেক বড় হোক এবং ভালো লাগে ও সুন্দরভাবে গান পরিবেশন করার জন্য ওটাই বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপনার শরীর থাকুন ভালো থাকুন আপনারা উপভোগ করুন এবং আপনারা শান্তিপূর্ণ বজায় রাখুন প্রত্যেক বছরের মতো এবছর যাতে তার মেলাটি সম্পূর্ণ করতে পারে সেই দিকটা আপনারা সকলে মিলে লক্ষ্য রাখবেন নবরাত্রি পুলিশ প্রশাসন সহ নবরাত্রি পৌরসভা আপনাদের পাশে থেকে থাকবে এই আশা রেখে সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য নমস্কার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জয়গোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়কে ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে फाइव दो बार हुआ है আমাদের সকলের সেই স্বপ্ন ओ 5 3 15 18 আমি প্রাক্তন সম্পাদক উত্তম সরকার মহাশয়কে বলবো ओ एक टूथब्रश
সকলের জোরে করতালি। गाइस मेरा काकी को एक ब्रश मिला है আমি जो कोई काम এখন কিছু কথা বলার वैसे हम लोग के घर में बड़ा पड़ा हुआ है গণতন্ত্র পার্টির तो मेरा बहन कहाँ चले जाता है इधर कहीं होगा इधर खेल रहा होगा প্রোগ্রামে तो एक मिनट के लिए ब्रेक हम क्या उधर से निकल चुका है तो बहुत सारे एरोप्लेन घूम रहे हैं जो कोई होगा नहीं है और उड़ता भी উপস্থিত রয়েছে সমাজসেবী বাপি চক্রবর্তী, উপস্থিত রয়েছে तो ये रहा मेरा दूल्हा ভাই जो এডিসি কলেজ अभी घूम रहा है সুমন দে রয়েছে कुछ नहीं किया है এখানে রয়েছে সুশান্ত চক্রবর্তী সমাজসেবী, পাপাই রয়েছে এখানে এবং আবাদি রয়েছে এবং সঞ্চালনা করছিল মনোজ। মনোজ সবসময় একটা বিষয় পার্টিকুলার কোনো প্রোগ্রাম হলে ठीक है সুন্দরভাবে अब করে हम लोग এবং আজকেও সেটা করেছে এবং ठाकुर আসতে পেরে আমি देखते हैं কৃতজ্ঞ। तो एक এবং मिनट के लिए শীতলা ब्रेक মায়ের এই মায়ের শীতলা মায়ের পুজো করছে। এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি এবং এই ধরনের অনুষ্ঠান প্রচুর সমাজের জন্য যে অনুষ্ঠান নেতাজি সংঘ করে সেই জন্য নেতাজি সংঘে প্রত্যেকটি সদস্যা এবং বিশেষ করে এই ওয়ার্কিং কমিটির সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট এবং কমিটির প্রত্যেকটি সদস্য আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করব। ধন্যবাদ সুদীপ ঘোষ पूरा सब মহাশয়কে। कुछ इधर ही একদম সংক্ষেপে বলো, 24 হয়েছিল না 24 একটু বলো। तो गाइस एंड इधर ही होना অনুরোধ করবো चाहिए একদম সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য তনয় দাস মহাশয়কে। बस हो गया बाद में मिलते हैं प्रो गैंग्स बाय আজকের অনুষ্ঠান